নমস্কার, বাংলা হান্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আমরা পৌঁছে গেছি সেখানে রাজ্যপাল পুজো দিতে এসছেন সস্ত্রীক বেহালা শখের বাজার চণ্ডী মন্দিরে। সেই দৃশ্য সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, যেখানে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর তিনি সস্ত্রীক পুজো দিতে এসছেন। 300 বছরেরও পুরনো সেই মন্দির, চণ্ডীর মন্দির, সেই চণ্ডী মন্দিরের দৃশ্য সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, যেখানে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর তিনি সস্ত্রীক পুজো দিতে এসছেন। সেই মন্দির আপনাদেরকে দেখাবো, যে 300 বছর পুরনো সেই মন্দির, যেখানে রাজ্যপাল তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে আশীর্বাদ নিতে পৌঁছে গেছেন বেহালার শখের বাজার চণ্ডী মন্দির। এখানকার কি ইতিহাস রয়েছে, কেন রাজ্যপাল এখানে পৌঁছে গেলেন এবং রাজ্যপাল যোগাযোগ করলেন কিভাবে, সমস্তটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তার আগে একবার মন্দিরটা আপনাদেরকে ঘুরে দেখাচ্ছি, এরপর সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো যে এই মন্দিরের ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। দীর্ঘ পুরনো, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জরাজীর্ণ প্রায় মন্দির। আগেকার ধাঁচে যেভাবে মন্দির তৈরি করা হতো, সেই ধাঁচেই কিন্তু মন্দির তৈরি করা। আর এখান থেকে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে বহু পুরনো এই মন্দির। এখানকার আপনারা যদি দেখেন যেভাবে যে ধাঁচে তৈরি করা হয়েছে এই বাড়িটি, এটা কিন্তু বিগত অনেক বছর আগে এই ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গে বাড়ি তৈরি করা হতো। এবং হঠাৎ এই মন্দির কবে থেকে, এই মন্দিরের ইতিহাস কি, সবটাই আমরা জানার চেষ্টা করব। তার আগে আপনাদের মন্দিরটা আপনাদেরকে ঘুরে দেখাচ্ছি, যেখানে রাজ্যপাল এসে পৌঁছেছেন সস্ত্রীক পুজো দিতে। সরাসরি সেই মন্দিরে এবার প্রবেশ করব, আপনাদেরকে দেখাবো সেই মায়ের যেখানে পুজো হয়, গর্ভগৃহ। সেই গর্ভগৃহে আমরা প্রবেশ করে গেছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সেই মূর্তি, যেখানে রাজ্যপাল সস্ত্রীক পুজো দিলেন। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবো, আপনি একটু যদি সামনে আসেন। বলছি, এই যে মন্দির, এই মন্দিরের ইতিহাসটা যদি একটু বলেন। এই মন্দিরের ইতিহাস বলতে, এখানে ওই যে আমার দাদার সাথে আপনি কথা বললেন একটু আগে, এটা মানে আমার মহেশ রায়চৌধুরী, আমাদেরই আর কি পূর্বপুরুষ, উনি আর কি স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে এটা আর কি পান, স্বপ্নে পান। এই আমাদের যে পুকুর সামনে, ওখান থেকেই মানে ওই অষ্টধাতুর ঘট ওটা আর কি পাওয়া গিয়েছিল। তো উনি চান করতে গিয়ে ওনার আর কি পায়ে লাগে, তখন উনি চলে আসেন। রাত্রে স্বপ্ন দেন যে আমাকে, তখন উনি তোলেন ওটা নিয়ে বাড়িতে, কিন্তু উনি রেখে দিয়েছিলেন, তবে পুজো আর কি করেননি। তখন স্বপ্ন পান যে আমাকে যে পেলি, আমাকে পুজো করবি না। তখন স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে উনি তখন সেই মানে স্বপ্নে আর কি জানতে পারেন যে উনি মা চণ্ডী, সেইভাবে আর কি মানে পুজো করা। তখন উনি ঘাটপাড়ায় পণ্ডিতদের কাছে যান, সেখান থেকে সব পণ্ডিতদের নির্দেশ পেয়ে তারপরে সেই ঘট এখানে প্রতিষ্ঠা হয়। আচ্ছা, কত বছর পুরনো এটা? এটা প্রায় 350 বছর পুরনো। রাজ্যপালের সঙ্গে যোগাযোগ হলো কিভাবে, তিনি কিভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, যদি একটু বলেন। রাজ্যপালের আসল কথা, এটা হচ্ছে আমার বাপের বাড়ি। আমরা আজকে সকালেই আর কি জানতে পারি যে উনি আর কি আসবেন। উনি আর কি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, ওনার একজন এসে আজকে মানে আমার দাদাকে আর কি বলেছেন। কে তিনি? ওনার আর কি মানে ঘনিষ্ঠ কে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বলেছেন যে এখন আসবেন, রাজ্যপাল ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন আসার জন্য, সেই হিসাবে আর কি আমরা জেনেছি। একেবারেই আমরা দেখলাম যে রাজ্যপাল তিনি প্রায় এই 350 বছর পুরনো চণ্ডী মন্দিরে সস্ত্রীক এলেন, পুজো দিলেন এবং আশীর্বাদ করলেন।
সঞ্জয় দাস, আপনারা দেখছিলেন বাংলা হান্ট। ये दिन बहुत खास है। बेहाला में जिसका इतिहास कलकत्ते से काफी पुराना है और काफी गहराई का है, वहां मुझे आने का सुअवसर मिला है। चंडी मंदिर में मैंने पूजा की है मेरी धर्मपत्नी के साथ। हम दोनों अभिभूत हैं। पूजा की पृष्ठभूमि 3 दशक पुरानी है। प्रांत के लिए, प्रांत के हर व्यक्ति के लिए प्रथम सेवक होने के नाते मैंने सुख, शांति और प्रेम की कामना की है। पश्चिम बंगाल दुनिया में वो स्थान है जो बहुत बड़ा संदेश प्रेम का, सद्भाव का, स्पिरिचुअलिटी का, साथ जीने का देता है। ऐसे प्रांत में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, राग द्वेष का कोई मतलब नहीं है। मैं कामना करता हूं कि जो पूजा मैंने की है 9 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए की है, उनके मन की शांति के लिए की है, आपसी भाईचारे और सद्भाव के लिए की है, प्रेम भाव के बढ़ोतरी के लिए की है। और मैं माँ चंडी से मांगा है, पश्चिम बंगाल से हिंसा की विदाई करता हूँ। पश्चिम बंगाल में इसका कोई स्थान नहीं है। 2021 साल जो 2 दिन बाद आने वाला है, वह हमारे लिए स्वर्ण अवसर है। पीछे का जो भी धब्बे हैं, जो भी हमने देखा है, और 2021 अत्यंत प्रबल संभावनाओं का वर्ष है, देश के लिए, दुनिया के लिए और प्रांत के लिए। 2020 बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, हर व्यक्ति के लिए चुनौती का रहा। कोविड पैंडेमिक ने सामान्य आदमी को हिला दिया। रोजमर्रा जो कमाकर खाता था उसके जीवन में बड़े भारी संकट आ गए। केंद्र और राज्य सरकार ने सराहनीय काम किया है, और सबसे महत्वपूर्ण काम आम आदमी ने किया है, यथाशक्ति मदद की है। कोविड पैंडेमिक की लड़ाई में हमारे कर्मी, जिनको कोविड वॉरियर्स कहते हैं, जीवन दिया है। उस स्तर के ऊपर जिस लगन जो उन्होंने दिखाई है, वो उतनी ही गंभीर थी जो सीमा के ऊपर पहरी की होती है। आज के दिन मैंने कामना की है हम उनके परिजनों के प्रति एक अलग सम्मान रखें, एक अलग भावना रखें। 2020 जितना चुनौतीपूर्ण था, 2021 में चुनौतियां और संभावनाएं कम नहीं है। 2021 में राज्य में चुनाव है। पश्चिम बंगाल के हर चुनाव को पूरे देश में इस दृष्टि से देखा जाता है कि यहाँ पर हिंसा का तांडव नृत्य होगा। मतदान सरकारी तंत्र प्रभावित करेगा, मत देने में आदमी को संकट आएगा। फ्री फेयर इलेक्शन विदाउट फेयर नहीं होते। लगातार प्रथम सेवक की हैसियत से मेरा प्रयास रहा है आने वाला चुनाव निष्पक्ष हो। हर मतदाता अपने मत का प्रयोग अपने हिसाब से करे। किसके लिए करे यह राज्यपाल का सरोकार नहीं है, पर वो कर सके बिना डर के, बिना दबाव के, बिना प्रभावित हुए, वो मेरा कार्य है। इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ सरकारी तंत्र को विशेषकर मेरी करबद्ध प्रार्थना सुनिए। आज के दिन बहुत अच्छी पूजा के बाद कह रहा हूँ, आप सरकारी कर्मचारी, आप जन कल्याण के लिए काम कीजिए। आप राजनीतिक कर्मचारी नहीं हैं। यदि आप राजनीतिक कार्य करते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमि में किसी भी तरीके से आते हैं, आप बहुत बड़ा दुराचरण करते हैं। आप भारत के संविधान के तहत जो नियम बने हैं,
जो आपसे उम्मीद रखते हैं यू विल मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, आप उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते तो मुझे कोई संकोच करने में नहीं है। आपके लिए समय बहुत कष्टदायी रहेगा। कानून का शिकंजा आप पर निश्चित रूप से आएगा और चुनाव में सरकारी तंत्र का उपयोग, सरकारी वाहन का उपयोग, सरकारी स्थान का उपयोग, सरकारी कर्मचारी का योगदान अपराध है। मेरी इस बात को व्यापक स्तर पर समझा गया है। बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया है कि हमारी आंखें खुल गई हैं। कुछ लोग हैं जो अभी डटे हुए हैं, वो राजनीति में भागीदारी का परिचय दे रहे हैं। उनकी राजनीति में भागीदारी एक आपराधिक कृत्य है। उस कृत्य को कानून नज़रअंदाज नहीं कर सकता। राज्यपाल की हैसियत से